अरे बाबा यदि 5 मिनट 10 मिनट तो सखा हो आज्ञा चिठीटे देइछ क्या बोली बाप पुओ गाँ गले ओजा नाती भेट पड़ले किए कहा के जोहार करबा जे से कथा कहबा बोले तो सखा हो बाप गाँ गले ओजा नाती भेट पड़ले किए कहा के जोहार कले बोले ठीक अच्छे कथारे कहि दउ नहीं के दूती के डाक ना बोले मत खेदुछ किसी कथा नहीं बापा मुई परिवेशन करवा लगी सकाल पात खाली आसी मोर किछि निजे तो आज्ञा जने प्रश्न करथिले जे बाप गाँ गले अजानाती भेट पड़ले किए कहा के जोहार कले तो वसुदेव जेते बेले तंबा खबर कृष्ण को घेनी गोपपुर जाउथिले सखा तो कटुआली रूप रे जोगी थिले उग्रसेन माने वसुदेवंकर पुओ हेले कृष्ण माने बाप गाँ जो छनीटा गोपपुर के जो छन अजानाती भेट पड़ले बोले माने सखाओ देवकींकर बापा हेले उग्रसेन उग्रसेन जेते बेले बाटो गालु छन वसुदेवं को सही समय रे कृष्ण परम ब्रह्म नारायण चतुर्धाम रति देखि देले तो बापा अजा हई करी नाती के जोहार करिथिले सही दिन उग्रसेन इटा हला आपनकर प्रश्न सखा सखा तमर बोटा टिके धर सखा आहे कदी बसरे नंदन नंदन मिजापुर पलंकरे शयन इथि जीवानो सखा इथि जीवानो हला तो देवकी माता बंदी गृह रे थाई जेते बेले गोटी गोटे संतान करे जन्म करूछन छ छटा कुमार पर्यंत सखा कंस जाई करी गोटे शिला पत्थर थिला शिला पत्थर ना हला दर्पण शिला रे नै करी छ छटा कुमार के काचड़ी काचड़ी करी कंस मारी देली जे भगवान ही लगे मोर गोटे क्वेश्चन होचे जे हां हां हे वसुदेव देवकी छ छटा करी शिशु संतान के जन्म करूथिले कंस नै करी राजा चाहिता बोले रसी रे दौड़ी रे उचकी दिथिले पारी थिति एते पादे मारी दिथिले भी पारी थिता जति तो मान लागे एते कुआ मने बोतरी छे कुआ मने कुआ तिनी कर झोपे थिले भी पारी थिता मरी थिते सब उपराग नहीं के आलतला बारे आलती थिले भी टूटा के पारी थिता मरी जाई थिते दर्पण शिला पूर्व जन्म रे के थिला जे देवकी वसुदेव छ छटा कुमार के खोथिला बहुत सुंदर दर्पण शिला बहुत सुंदर कथा पत्रेलो सखा कंस जदी चाहिथिले अग्नि रे पुड़ी जाईथिले से छुआ माने मरि जाईथिते किंतु छ छटा कुमार को शिला पत्थर रे काटिले काचड़ी थिले जाने क्या थिला बिरा काचड़ी थिला आज्ञा पूर्व जन्मे कंस असुर काल नेमि जे थिला चामुंडा देवी को से बिनो से वर मागिला कामना पूर्ण करब मग चामुंडा देवी द्वापर जुगरे मथुरा पुरे जनम हेबी द्वापर जुगरे मथुरा पुरे हेबी जनम कंस हेब मो नाम देवकीर छड़ कुमार मु देवी बलिदान सखा हो ना कंस राजार पूर्व जन्म हला सखा कालनेमी दत्य ये कालनेमी दत्य हेले किए आज्ञा इटा हेले त्रेतया जुगर कथा जे कि रावणंकर दरबार मध्य चली थिला ना रावणंकर मामू हेले कालनेमी दत्य कालनेमी दत्य गुटी नदी तटके जाइथिले नदीर ना हेला प्रभावती नदी चामुंडा देवी गोटे मूर्तिटे निर्माण कले आउ घोर तपस्या कले सखा ओं ह्लीं क्लीं श्लीं चामुंडाय विद्महे नमः ओं ह्लीं क्लीं श्लीं चामुंडाय विद्महे नमः ओं ह्लीं क्लीं श्लीं चामुंडाय विद्महे नमः एही मंत्र उच्चारण करी जेते बेले सहस्र वर्ष बीती गला कालनेमी दत्य माँ तो मते नहीं शुणुछन बोली आउ कालनेमी दत्य काना लोभ देखेले माँ के क्या बोली माँ गो मते जदि द्वापर जुगरे महाबलशाली त्रिपुरा विजयी कंस रूप जन्म करबो माँ देवकीर छ छटा कुमार के तते बलिदान देमी बोले सखा आज्ञा वर्तमान मध्य कलिजुग जदि माँ मानन को जदि
বলির লোভ দেখাবে হ্যাঁ হ্যাঁ বর্তমান যদি জনে যদি আপনার সহিত যদি গালি লাগিছে বলে তাকে খাইদে বলে খাইদেবে হে কথা নেই বর্তমান কুকুরা গড়ে হইলা বলে দেখ মাগো আহা প্রভাবদীর নদীর নিকটে সহস্র বর্ষ কাল নিমি খটে কৌপন পর্বতে চামুন্ডা থিলা উভা হেই সেই বড় জাঞ্চিলা আজ্ঞা তেণু সে দ্বাপরে দর্পণ শিলা মানে চামুন্ডা দেবী আবির্ভূত হেলে আউ কালনেমী দত্তকু কায় বড় মাগুছু মাগ বলে তো কালনেমী দত্ত কহিলি যে মতে দ্বাপর যুগে মহাবলশালী কংসর উপরে জন্ম কর দেবকীর ছড় কুমরকু বিনাশ কর্মী তোতে বলিদান দেমি বলতিলে তো চামুন্ডা দেবী আজ্ঞা দ্বাপর যুগরে কংস রাজা বন্দী ঘরে দর্পণ শিলার উপরে জন্ম হলে চামুন্ডা দেবী আউ সেই কালনেমী দত্ত দ্বাপর যুগরে কংসর উপরে জন্ম হই সে কথা ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ଦେବକୀଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ଆଣିକରି ଛଡ଼ ଛଡ଼ କୁମରକୁ ସେହି ଶିଲା ପଥରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ ତ ବଳିଦାନ ଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସଖା କୌଣସି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ନାମକରଣ ନାଇଁ କରାଯାଏ আমার কলি যুগে 21 দিন নি হেলে একশিয়া নিকরণ নামকরণ নিকরণ মা মানে যদি গোটে সন্তান জন্ম কলে 21 দিন পূর্বা তো পুরোহিতକୁ ডাকিকରି নামকରଣ ନ କରାଯାଏ নাই করা যে তো যেତେବେଳେ ସଖା ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଦେଲେ দেলে ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ଛଅଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ନାହିଁ হ্যাঁ 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 সো সে ছটা কুমর হেলে কিଏ কে না কালনেমী দত্তর পুଅ মানে সব হ্যাঁ হ্যাঁ তাଙ୍କ ନାଁ ମନେ କାଁ କାଁ ନା কে কে না କୀର୍ତ୍ତିମାନ এক ସମ୍ବୋଧନ দুই ରଜୁ 3 ସୁଷେଣ 4 ଭଦ୍ର 5 ଭଦ୍ରସେନ 6 ଏହିପରି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ପିତା ହସ୍ତରେ ପୁତ୍ର ମରିଥିଲେ ସଖା মরিছিলে মরিছিলে ଆହା ଦେବକୀର ଛଡ଼ କୁମର ଖାଇ ଶୁଣ ସାଧୁ ସାଇଁ ডাক শূন্য মার্গে উড়ি গল সাধু জন শূন্য মার্গে উড়ি গলা বর্তমান দেবকীঙ্কর ছড় কুমর বিনাশ হেলে হ্যাঁ হ্যাঁ এবে যেতেবেলে ছড় কুমর বিনাশ হেলা পরে দেবকী মাতা শয়ন কালে রোদন করুছে নেই কান্তাকে ছ ছটা রোদন মানে কান্দিবা হ্যাঁ 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 কান্দি কান্দি যেতেবেলে শোইছ সইছন সেই সময় কাଣା হেলা সখা কানা হইছে আহা দেবকীঙ্ক দুঃখ কষণ প্রভু সহি ন পারি দেবকীকু গর্ভ মাগিলে যাই নহল ধারি অতি যত্নে মাতা গর্ভে গো মতে দিও গোস্থান বন্দি গৃহরু মুক্তি মো নাম বলরাম তো দেবকী মাতা যেতেবেলে শয়ন করিଥିବା ସମୟରେ ରୋଦନ କରୁଥିବା ସମୟରେ আসিকরি বলরাম স্বপ্নরে কহিলে এটা কে বলুছন মা গো তোর গর্ভরে মতে জাগা দে গো মা হ্যাঁ এই বন্দি গৃহরু মু ততে মুক্তি করমি বলে হ্যাঁ 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 যদি কলি যুগে কাহার পরিবার সদস্য জনে যদি জেল ভিতরে আছে সখা হয়ে জনে যদি বেল রে আনবা লাগি গলে নাই বলি করে কহবে এ বুয়া কেতে বেল মগে নি যেতাইলে ভালো দেবকী মাতা বলরাম কো কইছে সতে করে মোর ধন হ্যাঁ সতে মতে হি বন্দি গৃহরু মুক্তি করবু কে মুই রাজি আছে মোর গর্ভরে আ বলে সখা হ্যাঁ হ্যাঁ আহা কোটি সিংহ পরাক্রম যে প্রভু নঙ্গল ধরা সহি ন পারিলে দেবকী সতম গর্ভ বোড়া গর্ভবার সহি ন পারি দেবকী আকুল হেলে আকুল হইন দেবকী রহিণীকু কহিলে দেবকীঙ্ক সপ্তম গর্ভরে বলরাম যেতেবেলে রহিথিলি হ্যাঁ কোটি সিংহ পরাক্রম যে প্রভু নঙ্গল ধরা ধরা মানে কোটি কোটি সিংহর যেন্তা বল হয়ে বলরাম কর হেন্তা বল থিলা 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 তো যেতেবেলে দেবকী মাଙ୍କୁ 1.5 মাস কেবল হউতলা সখা হ্যাঁ 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 তো দেবকীঙ্কর পাদ ফুলি গলা
ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷଣ ହେଲା ହେଲା ମା ଚାଲବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଏତେ ଦରଦ ଦେଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ଗର୍ଭରେ ଯେ ଯାଇକରି କାହାକେ କହିଲେ ନା ରୋହିଣୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ क्या बोली ଇଏ ରୋହିଣୀ ହେଲେ କିଏ କିଏ ନା ବସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇଟା ଭାରି ଯାଥିଲେ ସଖା ଗୋଟେ ତ ହେଲେ ଦେବକୀ देवकी ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ରୋହିଣୀ ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ क्या बोली আগো দিদি আগে দিন মুই ছটা কুমারকে জন্ম কলি মোর ভাই কংস মারিদেলে মতে এতে দুঃখ কষণ নেই হেই नहीं नहीं কিন্তু ই শিশুটা যেন মোর গর্ভরে আছে মুই যদি তাকে গর্ভপাতর অর্থ হেলা সখা মানে নষ্ট করিবা সেতিলাগি কলিযুগে মধ্য মানে পুরাণ মতরে যাহা থিলা বলি করি একা কলিযুগরে সেটা ঘটুছে घटुछे घटुछे নষ্ট করিছ দউছন বর্তমান তো গর্ভপাত যদি নেই করমি বলে মুই নিজে মরি জিমি বলে তো সেই সময়ে রোহিণী কাম বলি কহিলে সখা क्या बोलू छन इटा দেবকী তুমি নারায়ণଙ୍କୁ চিন্তা কর প্রভু এখা আমার সাহা আর কেহি নাহি বলে जे इटा हमरी बीसी पाली केटा डोन करियो छकेटा लोक मुन के भोकवा बनाई छक मोर কাঁ হেলা ই সখা एबे कहिथिला वर्तमान 2-4 मिनिट आगरु कहिछ कि हाँ। वसुदेव और देवकी के कंस राजा निकर बंदी करे বন্দি গৃহরে রখুଥିଲେ সখা और केन समय केटा रोहिणी के कहूछे देवकी जे करी सपन दे कहूथिबे নাই সখা ओहे যে পক্ষী যায় যেতে দূর সে জানে তহির ব্যবহার व्यवहार যে পুরাণ পড়ুছে সে তত্ত্ব বুঝি পারছি আর পুরাণ নে পড়বা লোক কিছু অলগা লোকর কুহা কথা বুহা পায় पेन যে পুরাণ পড়ছে সে জানছে ए कथा तो पदर তো समय যেতেবেলে দেবকী আর বসুদেবଙ୍କୁ কংস বন্দি করে রখুଥିଲେ रखिथिला ना প্রতিদিন প্রভাত কহিলে সকাল হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানে সকাল সময়ে দেবকী আর বসুদেবଙ୍କୁ সেই কড়ি সাঙ্গে সখা সেই বেড়ি সাঙ্গে কাଣା করଥିଲେ এন্তা ঘিরলে করে বেড়ি কে নেই করে কাଣା করଥିଲେ না যমুনা তটরে সুদ স্নান করি করি সৈন্য বল মানে আনুଥିଲେ के नउथिले बोला সৈন্য বল মানে ডগর हां 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 ডগর মানে নেই করে যাউଥିଲେ अरे आनुथिले 1 কিলোমিটার দূরে লুচি করে রহি করে যুগি করে রহুଥିଲେ ଆଉ ସେନେ ସୁଦ ସ୍ନାନ ସରି ସାରିଲା ପରେ होय होय ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିକରି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖାଯାଉଥିଲା रखा जाउथिला କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା କେବଳ 10 ଦିନ ଥିଲା ସଖା ଆଉ କଡା ପହରି କରି କରି ବସୁଦେବ ଦେବକୀକୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ବାହାର କରି ନେଇ ଦେଇ हां 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 ତ ସଖା ହ ଯେତେବେଳେ এই କଥା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର ବୋଇଲେ হে নারায়ণ চক্রধারী হে নারায়ণ চক্রধারী ଏହି ବିପଦରୁ କର ପାରି ଏହି ବିପଦରୁ କର ପାରି হে নারায়ণ চক্রধারী হে নারায়ণ চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মোরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মোরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব রোহিণী বসুদেব এবং দেবকী নারায়ণଙ୍କୁ তুষ্টি কলে সখা हां 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 তো নারায়ণ নারদ মহর্ষিଙ୍କୁ পঠাই ଦେଇଥିଲେ নারদ মহর্ষি আসি যমুনা জলর আনিকরি কাଣା কলে সখা क्या कले हो মন্ত্র উচ্চারণ কলে ওং হ্লিং ক্লিং স্লিং মন্ত্র উচ্চারণ কলে আউ দেবকীঙ্কর গর্ভরে যে 1.5 মাস হউଥିଲା শিশুকু রোহিণীঙ্কর গর্ভরে আনিকরি স্থাপন করিদেলে সখা एडजस्टमेंट আউ রোহিণীଙ୍କୁ গোটে গাই করি করি গোপপুরে মশাণ পদারে রহুଥିଲେ নন্দরাজা কমিটির আজ্ঞা মানଙ୍କୁ অনুরোধ আজ্ঞা জনে আসিকরি লিসান বজাবার জাগানে বসিছন আজ্ঞাଙ୍କୁ টিকে কহুন টিকে বাহার কে টেজ ব্রু বাহার যাবে কমিটি আজ্ঞা মানଙ୍କୁ অনুরোধ অছন বসিছন কি নেই তো ঠিক আছে এন্টারটেনমেন্ট লাগি হাতে টিকে এন্টারটেনমেন্ট লাগি সে সম্বলপুরি চটনি টিকে যাও পুনি থরে শাস্ত্র कहना সখা দুতিকে ডাক দমা চরিত্র কহুছে ভন নি লাগবা আপন মান কি গোপ নারী সঙ্গে রঙ্গিবা পাই রঙ্গে রঙ্গা অবতার হেল ইয়া যায় গোপবালি
আহা কি বস নহিলে রাধিকার তুলে ভাবুছি মু ভাবুছি আজ করিব ইরা সকেলি মু ভাবুছি সখা হো আমার আজ্ঞা জনে কহিলি না ওড়িশি গোটে গাব বলি তোমার সান্টাড়ি ধর সখা বিতিলা তো জামিনী মৌলীলা কামিনী বিতিলা তো জামিনী বিতিলা তো জামিনী মৌলীলা কামিনী বিতিলা তো জামিনী গিরি শিখে ওনারে গিরি শিখে চাহাবারে শশী মাগে মেলানি বিতিলা তো জামিনী মৌলীলা কামিনী বিতিলা তো জামিনী মলিন প্রদীপ শিখা নয়ন কর রেখা সা 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 নি 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 গা 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 মা পা দা মলিন প্রদীপ শিখা নয়ন কয়ার রেখা নিরজরি সহিরে নিরজরি সহিরে ধার সার হেলা
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ସଖା ତ ସଖା ହୋ ଏବେ ତମର ବଟା ଟିକେ ଧର ସଖା ଦୁତିକି ଟିକେ ଡାକମା ଘର ଯିମା ହଏ ହଏ ଆହା ପୁଣି ମୋର ବିଚାରନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ଗୋପୀ ମାନେ ମତେ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋପୀ ମାନେ ମତେ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି ଆହା ମତେ କହିବାକୁ ମରଇଲା ଯୋ ଆହା ଏମନ୍ତ ସମୟ ଦେବତୀ ରାଜା ଦୁତିକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତି ଆଗୁ ଆସ ଆସ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ମୁହିଁ ଦୁତି କାମ ସଜନୀ ଗো ତୁମେ ଲାଭି ବହି ଗପ କরি গো ସଜନୀ ସଖା ହୋ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଓଡ଼ିଶୀ ଶୁଣି ଆମର ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସର୍ବପରିବାରଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦହନ ହଉ ବୁଲନ୍ଦି କବାର ଏହିପରି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଠାକୁର ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ଦି କବାର ସଖା ହୋ ଦୁତି ହେଲେ ଆମର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ସଖା ଦୁତିକି ଟିକେ ଡାକମା ଯେ ତୁମର ସାନଟା ଟିକେ ଧର हे 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 ला 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 आहा हे हे आहा सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव याद है अगस्ट 23 तारीख नो कंटिन्यू प्रोग्राम होचे हाथ गोड़ चिरे चुरा है जो जे मुई जे केंदिने है बुआ कि है माने बोलबार और तमर ई छनक बाहरी दु छन नाचो जकनी तमर काटा दुखु जे हे हे इटा मुई दरद लागि इटा है डी करबा सखा ओडिया साहित्य करे ओडिसी छंद त्रिपुटा चंपू हिंदी सॉन्ग मान करे इटा हला इंग्राजी रे कहले स्केल दिया जायसे ओडिया रे कहले इटा राग राग गीत राग दिया होचे सखा इटा और हमर भाषा ने मिर्चा हे 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 आहा हा असगत सजनी गो दुति सजनी आनी भेटाइबू गम रसरंगी ए मन खोजुची नीति हृदय जुड़ुची साथी ए मन खोजुची नीति हृदय जुड़ुची साथी अंतर वेदना मोर सही हुएनी आसग सजनी गो मोर दुति सजनी दुति मत खेदुछन दुति जल्दी आस से मरुदर पराण पक्षी मो मन पिंजरारू उड़ी बुलुछि हो से मरुदर पराण पक्षी मन पिंजरार उड़ी बुलुछि आउ कहाकू कही विधन आशा दुति
सियासत में आसवहन डमरू धारे पद जोड़े में तोनी सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ए दिल बेकरार करके नहीं ख्वाबों में बसाया तुमको यादों में छुपाया तुमको ख्वाबों में बसाया तुमको यादों में छुपाया तुमको मिलोगे हमें तुम जानू कहीं ना कहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार करके नहीं। द्वितीय आसले कहब सखा गोपपुर कृष्णचंद्र बाबू डाकिछन तुमको जनता कुल भी ताकर पास के जीवार पड़वा बोलबो सखा तो सखा हो जेनटा की दुलु दुलु दुलकु दुला तीनटा बापार गुटेक पिला तांकर पूजा उपलक्षे आमे आज विजय करेछु ढोल बाला गुटे तो हटा बरबु छी ढोल बाला गुटे नोटा गुटे जनता फेमस गाना गुटे गाबो नहीं पहला हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा उपलक्षे में आसीचु टिके माँ भौणी माने बसी दादा भाई माने बसी टिके प्रभुंकर नाम टिके हुलाहुली हो बोल टिके हो तापर समलपुरी गामार जिमा सखा आगो महा मौसी को करो छिवाली गो सब दियो हुला हुली ई पढ़ा लोग तो मत जन्म हो करिया सका ई हमर पढ़ा लोग तुमके क्या ई पढ़ा लोग ठीक छ एटा मोर पढ़ा है अरे ई हमर पढ़ा लोग तुमके क्या कहले जेते बेले मु छोट नहीं थी सखा चुआ के डुंगे जीथनी काना पड़ी छे बोली जे ई पढ़ा लोग मत चुआती पेली दुथिले न मरी जो बोली करी भोकवा हला भगवान हमर पढ़ा लोग थिले बोली तमर जीवन बचला छुआ लोग कोने पड़ी जा बोली हटा तमर हाटकी करी घिचले नहीं जा अच्छा मोर मां माने भेल मते अहकार हो छ मोर बापा माने बसी जन देखु चचमा पेनी छन बूट सूट चचमा टुआल मेछा दाढ़ी आहा फगुने अंबा बौला बापा माने सबे कहरी बोलो केन गोटे जे से बड़ी झोलो बोली दुचे सखत एंता घरे हरि बोलुला ए हटा को सतना सत्य बोलो जदि भगवान नार जदि मोर विवाहिता मां माने देबे सखा हुला हुली संख्या एवं सिंदूर घिनी बैकुंठा भुवन जीवे विवाहिता बापा माने प्रभुंकर चरण रे मनटा को समर्पण कर दे जदि करताली सहित हरि बोल बोली डाक देबे तांक अंगर 64 व्याधि रोग पाप खंड नहीं तांकर एडे एडे पिला छुआ मानकर परमाउस बड़ भा अरे हमर 4 क्लास 5 क्लास बाले देले हां हां जदि बाबू एडे एडे लोग जदि देबे से मानक गणेश आउ सरस्वती बल बुद्धि विद्या रे प्रवीण करी बड़ले कोनोसी चाकरी बाकरी करी देबे सखा एंताले काल के लगन मोर पिला ट्यूशन बन केनता बड़ले तो चाकरी करबा ना कहनो आरो हर काम मु ट्यूशन पढ़े जी सती लगी का बोले सखा ई हुला हुली दल मन जाए सॉरी हरि बोल देले बापा नहीं जाए सॉरी तुम्हें सब दियो हुला हुली मन गो तुम्हें सब कहा हरि बोलो बापा मन गो तुम्हारा दुख जीवा गो तुमर सुख है बागो तुमर दुख जीवा
পাগ তোমার দুঃখ দিবা হনুমান পূজার পড়ু চুলি দেহুলা হুলি হনুমান পূজার পড়ু চুলি দেহুলা হুলি तो बाहरिला मात्र के पाला हो बाहाक हो कीर्तन हो दंड नृत्य हो सम्बलपुरी तानमान हेले केनबिनी देखन सखा आगे हरिनाम संकीर्तन चालू थिला गौरांग नित्यानंद प्रभु करुथिले अलगा अलगा किंतु एबा सम्बलपुरी तानमान रे सब हेला हरे कृष्ण हरे लात मरामरी चाली तो जुग को जुग एही मते परमा नंद ए जगते माने जेन जुगरे जेन रीतिनीति चालुछे बाबू से आकारे चलबार पड़सी बोलिग्री नेले कहाँ जे कि भगवान नाम के सृष्टि नहीं कले के मनीष जन्म कले जे तो जीवार पूर्व जे मनीष जन्म कले जे कहनो ई 3 थर खाबो आरो थरे गाधबो थरे गाधबो बोले बोलो होय नेले 3 थर गाधबो थरे खाबो नहीं बोलिथिते सत कथा सखा तो समस्तंकर एंटरटेनमेंट लागि एबे चटनी दी दी गुरुजी मा सखा इरा कहाँ चटनी देबो तो लागी तो हला बदनाम मोर प्यारा जिंदगी तो लागी तो हला बदनाम हाय मोर प्यारा जिंदगी कहूँ दिल को मेरे आरजू नहीं कि और बातें हैं कि मेरी किस्मत में तू नहीं मैं देवा मितवा सवारी ने बसी तु नुआ बसे साजी हाथ मक्की मेहंदी रजीबू हसी हसी सवारी ने बसी तु नुआ बसे साजी हाथ मक्की मेहंदी रजीबू हसी हसी कहर मुँह देखी देखी दिन बितमी तो लागी तो हेली बदनाम तो लागी तो हेला बदनाम प्यारा जिंदगी तो लागी तो हेला बदनाम प्यारा जिंदगी